হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি নাম শুনছেন? উনি এক জায়গায় বেড়াইতে গেছে, মসজিদে নামাজ পড়াইছে। হুজুরকে বলে, হুজুর নামাজ কে বাদ কিয়াম করোগি, নামাজের পর একটু কিয়াম করবে আমাদের এখানে। হবে ঠিক হ্যাঁ জরুর করুঙ্গা ভাই, কিয়াম করুঙ্গা। নামাজের পরে শুরু করছে একটু কিয়ামে জোহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত। সব মুসল্লিরা ফালাইছে, কয়েকজন ছিল। হযরত থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি হাকিম ছিলেন। উনি বলছে, ভাই আসর কি নামাজ কে বাদ ফির भी थोड़ा सा कियाम बाकी है, फिर भी खड़ा हो जाना। আসরের নামাজের পর আরে কিছু কিয়াম বাকি আছে, আর ফরও দাঁড়াই যাবেন। এখন মুসল্লিরা अल्लाह रे जिंदगी में तो ऐसा कियाम कभी हमने नहीं देखा है, ये कैसे कियाम है? हो भाई कियाम ऐसा है। নামাজের পর দুই তিনজন দাঁড়াইছে, মাগরিবের যখন আজান হয়ে গেছে, ভাই और भी कियाम थोड़ा सा बाकी है, फिर भी खड़ा हो जाना। हजरत हम तो जिंदगी में ऐसे कियाम नहीं किया। हो भाई कियाम करना है तो ऐसा करो, न करना है छोड़ दो। 2-3 मिनट के लिए कियाम कर लिए, जो न कि उसको वहाबी कह के गाली दिए, कैसे कियाम है? हजरत मसला समझ में आ गया है, हम दुष्टमी करता है।